গতকাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিল। টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কারের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় মালিক কর্তৃপক্ষ, কিন্তু 24 ঘন্টা কেটে গেলেও এখনো জুট খুলল না। অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিলের গেটে হতাশায় শ্রমিকেরা। जब लगा तो बोलता है लेकिन क्या भी तुमसे आदमी बड़ा बड़ा बैठा हुआ है कि फागुन लग जाएगा तब तुम लगेगा कि जब कल आएगा कल भी जाएगा तो फिर बोलेगा कि नहीं लगा, जब फिर बोलेगा परसों आओ, ऐसे बोलता है। काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता। हफ्ता में तो जब 15 में 3 दिन काम होता है, 3 दिन का काम होने वाला 3 दिन काम होता है हफ्ता में, 3 दिन का 15 काम होने वाला घर पे घर में। अभी पूरा मिल बंद है। अभी पूरा मिले बंद है। कौन डिपार्टमेंट में काम करता है? मंडी में। तुम्हारा नाम? मोहम्मद आजाद। দাবি ত্যাগ এই চ্যানেল কোনো প্রচার করে না হিংসাত্মক, ক্ষতিকারক বা অবৈধ কার্যকলাপ। এই চ্যানেল দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত বিষয়বস্তু শুধুমাত্র একটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের জন্য। ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা টিম আমার বাংলা নিউজ।